जिसका कोई सानी नहीं, ओ नबी हमारा है। मुस्तफा की अज़मत का हदीगे ना किनारा है, जिसका कोई सानी नहीं, ओ नबी हमारा है। मुस्तफा की अज़मत का हदीगे ना किनारा है। যিনি দ্বিতীয়বার কেউ নাই, যার মর্যাদার সমপরিমাণ কেউ নাই, যার মেসাল দেওয়ার মতো কেউ নাই, যার মর্যাদার সীমানা নাই, তিনি হইলেন আমার আপনার নবী রহমাতুল লিল আলামিন। আল্লাহু আকবার। কি কত চমৎকার কথা বড় বড় বুজুর্গরা বলে গিয়েছে। কে তুর পে কাগার বিনে लंतरानी मूसा, लेकिन मेरे आका को, लेकिन मेरे आका को अर्श पर बुलाया है।